खालिद बिन वलीद के पास खसरीन का इलाका था और अबू उबैदा इब्न जराह के पास खुम्स का इलाका था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे महमूद नियादी कहते हैं एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन टेक्निकली खालिद बिन वलीद वो मातहत थे हजरत अबू उबैदा इब्न जराह के, जो कि जनरल सर्जन थे उस वक्त के। खबर ये पहुंची मदीना में कि खालिद बिन वलीद ने एक कसीदा गो अशस नाम के शख्स को 10,000 दिरहम वो अपनी शान में कसीदा पढ़ने के इवज दिए हैं। ये बात अबू उबैदा इब्न जराह को भी पता चली, लेकिन अबू उबैदा इब्न जराह ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन मदीना से सख्त एक्शन आया, वहां से कासिद आया। कासिद हजरत अबू उबैदा इब्न जराह से खुम्स में मिला और उन्होंने कहा कि खालिद बिन वलीद को फौरी तौर पे तलब किया जाए। खालिद बिन वलीद आए और वहां पे मस्जिद में लोगों के सामने कासिद ने पूछा कि आपने 10,000 दिरहम जो दिए हैं वो माले गनीमत था या आपके जाती थे। एक दफा पूछा, खालिद बिन वलीद ने कोई जवाब न दिया। दूसरी दफा पूछा, खालिद बिन वलीद ने कोई जवाब न दिया। बहरहाल खालिद बिन वलीद सवाल के सामने चुप खड़े रहे। तो उस वक्त हजरत बिलाल हबशी उठे। उन्होंने कहा कि हम अपने हुक्मरान का हुक्म मानते हैं और उनकी खिदमत करते हैं, क्योंकि कासिद को मदीना की तरफ से हुक्म था कि खालिद बिन वलीद का अमामा उतार कर उनकी गर्दन में डाला जाए और उनकी टोपी उतार ली जाए, क्योंकि टोपी उनकी जर्नैली की निशानी थी। बिलाल हबशी आगे बढ़े, उन्होंने इमामा उतारा, खालिद बिन वलीद के गले में डाला और टोपी भी उतार ली। और फिर बिलाल हबशी ने सवाल किया रजी अल्लाह ताला अन्हु कि खालिद वो 10,000 दिरहम वो माले गनीमत के थे या आपके अपने थे? वहां पे खालिद बिन वलीद ने इकरार किया कि वो मेरे अपने थे। हजरत बिलाल हबशी ने अपने हाथ से खालिद बिन वलीद की गर्दन से इमामा निकाला, टोपी सर पे की और फिर टोपी के ऊपर इमामा भी बांध दिया। सिविल सुप्रीमेसी किसे कहते हैं? आप 4 खुलफा, चले हम पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें शामिल नहीं करते। आप खिलाफत राशिदा में देखें कौन कौन सा जर्नैल था जो उस अहद में नहीं था, लेकिन कभी कहीं पे कोई इशारा मिला हजरत अली किसी से कम जर्नैल थे, या ये अभी मैंने नाम लिया हजरत खालिद बिन वलीद, उसामा बिन जैद, यानी हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब। तो खालिद बिन वलीद वो शख्सियत थे जिनके सर से लेकर पैर तक 760 जख्म थे, 760। और उस वक्त की जंगी हथियार जो इस्तेमाल होते थे उनमें से कोई ऐसा हथियार नहीं था जिसका जख्म खालिद बिन वलीद के जिस्म पर न हो। तो खालिद बिन वलीद को हजरत उमर ने माजूल कर दिया, और माजूल का तरीकाकार मैंने आपको बताया है। चार्ज ये था कि अगर 10,000 रुपया माले गनीमत में से दिए हैं तो बदयानती है, और अगर 10,000 दिरहम अशस को अपनी जेब से दिए हैं तो फजूल खर्ची है, इसराफ है। दोनों सूरतों में यू आर डिसमिस्ड। ये वो खालिद बिन वलीद हैं। हजरत उमर ने मदीना में रोने पर ऊंची आवाज में पाबंदी लगा रखी थी। एक दिन एक तरफ से रोने की आवाज आई तो हजरत उमर उठे। काफी ऊंचा रोना था कि मना कर रखा है। तो रास्ते में एक बंदा मिला, तो उनसे खलीफा ने पूछा कि कौन फोत हुआ है। तो उस शख्स ने बताया खलीफा को कि हजरत खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा गुजर गए। तो हजरत उमर ने वापस मुड़ते हुए कहा, ये कौम अगर खालिद बिन वलीद पर नहीं रोएगी तो किस पर रोएगी? ये थे खालिद बिन वलीद। और एक 17 पैबंद वाली कमीज पहनने वाले शख्स ने
उनको 1 मिनट में माजूल कर दिया, डिसमिस कर दिया। और किसके हाथों? हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों। ये 60 कारोबार, ये फौजी सीमेंट, ये अस्करी सीमेंट, ये फौजी बिस्किट, ये सलांटियाँ, ये फलां, कोई पूछ के दिखाए। वो अनस नूरानी ने जो स्टोरी की थी बाजवा के 12 अरब डॉलर्स की, तो आज तक पाकिस्तान वापस नहीं आया, अमेरिका में है। यानी यहाँ पे सवाए जवाब देने के, कल परसों जो वाकया पेश आया है कि कमिश्नर ने कहा धांधली हुई है, हर कोई जानता है धांधली हुई है, और उसका जवाब क्या आया है? पागल है। उसका जवाब क्या आया? मार्च में रिटायर हो रहा था। उसका जवाब क्या आया है कि ये पीटीआई का है। और फिर छापे शुरू हो गए, उसके मुलाजमों के घरों पे छापे शुरू हो गए, उसके रिश्तेदारों के घरों पे छापे शुरू हो गए। मैंने कई दफा सवाल किया है अपने व्यूअर से कि यार ये मुल्क है या गुलू शाल मेला है? दुनिया में कोई ऐसा मुल्क देखा है कोई जहां पे ये तमाशा लगा हुआ? मैंने आपको बताया कि जहां पे इलेक्शन होते हैं ना, तो वहां पे लोग बड़ा खुश होता है कि या तो ये पार्टी जो है ना वो कंटिन्यू करेगी दोबारा 4 साल 5 साल, ये नया बंदा आएगा, वो नया मैनिफेस्टो लाएगा, कारोबार बढ़ेगा, सारा कुछ। ये दुनिया का ऐसा मुल्क है। 1970 में मुल्क टूटा, 1977 में 11 साल का मार्शल लॉ लगा, 2024 में आपके सामने है कि क्या हर कोई कह रहा है मार्शल लॉ या इमरजेंसी। क्यों हर कोई कह रहा है मार्शल लॉ या इमरजेंसी? लोगों ने तो वोट दे दिया, अब क्या तकलीफ है? लेकिन नहीं, कानून को नहीं मानना, आइन को नहीं मानना। और ये जर्नैलियां, ये मैंने आपको बताया कि अगर इनसे बड़े जर्नैल थे जिनको क्या खिताब मिला था, पता है खालिद बिन वलीद को क्या खिताब दिया था पैगंबर ने? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खिताब दिया था? सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। ये प्रोटोकॉल वाले, ये टां टोनी ब्लिंकन के आगे हाथ बांध के खड़े होने वाले। लेकिन नहीं मानना कानून को, नहीं मानना आइन को, नहीं मानना कौम को। कौम पीछे खड़ी ना हो तो फिर कौन सी ताकत? ये बहरहाल आपको खुलफाए राशिदैन की बहुत सारी, वो तो खैर खूबियां ही खूबियां थी, खैर ही खैर थी। उनमें से एक पहलू ये था कि मुकम्मल तौर पे सिविल सुप्रीमेसी, मुकम्मल तौर पे, और शफलिंग, खुलफा शफलिंग करते थे। किसी एक शख्स का कहीं पे वो जो है ना, शाम में आप देख लें गवर्नर लंबा हो गया और फिर बाद में क्या हुआ, ये शफलिंग करते रहते थे। लेकिन यहां पे आप देख लें, अब हम हुकूमत नहीं बनाते। उन्होंने कहा है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग, किसके लिए बदनाम भी हो गए? हर किसी की जो है ना, जिनको मार पड़ी, पुलिस ने मार पड़ी, चीजें तोड़ी, उठाया, केसेस किए, MPOs 3 जारी किए, वो सारा भी हमारे खाते में आया कि ताकतवर वो हैं। अब ये कह रहे हैं हुकूमत नहीं बनाते। इनके कान मरोड़ के कहा गया है कि तुम लोगों की औकात है इतनी कि तुम जवाब करो हम हुकूमत नहीं बनाते। तुम गंदी नाली के कीड़े, तुम करप्शन में लुथड़े हुए, तुम कमीशनों पे पलने वाले, तुम बैरूनी ताकतों के चाटू, तुम गुलाम, तुम लोग जायदादें रखो इंग्लैंड में, तुम लोग जायदादें रखो दुबई में, तुम लोग जायदादें रखो अमेरिका में, और हमारे सामने ना करो जिनके पास फाइलों के प्लंदे हैं। चुप करके हुकूमत बनाओ तुम्हारी। अगर वफाक में नहीं बैठोगे तो सिंध भी वापस होगा, अगर वफाक में नहीं बैठोगे तो पंजाब भी वापस होगा। हमने दिया है, हम वापस लेंगे। उधर MKM वाले तो पहले दिन से गा रहे हैं, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें। वो कमालू मुस्तफ़ा कुदाल, वो जो लाश फिर रही है, वो मकबूल सिद्दीकी, वो टिड्डा फारूक सतार, वो तो पहले दिन से गा रहे हैं। PTV का बड़ा पुराना मजेदार इश्तिहार होता था स्टेट लाइव का, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, ए खुदा मेरे अब्बू। वो तो यही गा रहे हैं। उनका अब्बू कौन है? वो किसके इशारे पे चलते हैं? उनको कौन चाबी भरता है?
उनको अलहदा-अलहदा कौन करता है, इकट्ठा कौन करता है? मुस्तफ़ा कुदाल को कमालू, वो नूरुल आरफीन कह रहा था मुस्तफ़ा कमालू, वो कमालू इनको उसकी आपने वो आंसू देखे, तकरीरें सुनी, मकबूल सिद्दीकी जो है ना वो रॉ से तरबियत लेकर आया है, फिर घूम खा रहे हैं इकट्ठा, एक मेज पे बैठ के परात घूम की भरी हुई है और वो खाई जा रहे हैं। तो मुन्नी कह रही है कि बदनाम करवा के इन्होंने नून लीग ने मिसाइल दागा फजल रहमान की सूरत में कि जी फजल रहमान ने कहा बाजवा फैज नहीं जी मौजूदा ISI चीफ, ये इन्होंने दागा था नून लीग ने। फजल रहमान को तोप में रख के तो इन्होंने दाग दिया, उन्होंने कमिश्नर का मिसाइल दाग दिया। डॉट कनेक्टिंग करें, उन्होंने औकात दिखा दी कि ये औकात है तुम लोगों की, कि जी उन्होंने कमिश्नर दाग दिया। कमिश्नर ने कहा जी कि सिर्फ पिंडी डिवीजन की 13 सीटें कौमी की और 22 सीटें सूबाई असम्बली की ये रिग्ड हैं। फिर शहबाज शरीफ भी बढ़ गया और मरियम भी बढ़ गई और सारे, फिर इनको थड़थली मच गई। तो अब जिले सुबानी कह रहे हैं कि हम किस लिए बदनाम हुए, हमें कितने नफलों का स्वाब हुआ, बनाओ हुकूमत बनाओ। और यह भी आपको बता दूं, मार्शल लॉ बड़ा सियाना होता है। मार्शल लॉ पैसे न हो तो नहीं लगता, खजाना खाली हो ना तो मार्शल लॉ नहीं लगता। खैर पैसे पैदा हो जाते हैं बाद में मार्शल लॉ से, लेकिन अमूमी तौर पर मार्शल लॉ खाली खजाने पे नहीं लगता। तो उनको कहा जा रहा है, उनको डेडलाइन दी गई है क्योंकि 29 तक इजलास बुलाना है और उनको डेडलाइन दी गई है कि बंदे ने पुत्र बनो। तुम लोगों के अंडरवेयर्स के रंगों का भी हमें पता है, रंगों का, और किस कंपनी के पहनते हो वो भी पता है, कहां से खरीदते हो वो भी पता है। तुम कद्दू लोग, तुम लोग कौन सा जो है ना वो कह रहे हो वो नून लीग की छेड़ बन गई है जो है ना वो 17 सीटर हाई रूफर, 17 सीटें उन्हें पूरे मुल्क में ली हैं, 17 सीटें। पीपल्स पार्टी ने इंटीरियर सिंध में धांधला की है, पीपल्स पार्टी ने कराची में धांधला किया है, इसलिए चुप है। आपने देखा नहीं, सारी जमातें कह रहे हैं ये दो जमातें इस तरह चुप हैं जिस तरह छोटा बच्चा वो अपनी पैम्पर में या अपने निकर में पोटी कर देता है तो मां की तरफ देखता है, तो ये पोटी करके और दोनों अब्बू की तरफ देख रहे हैं, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, क्योंकि उन्होंने आगे भी सियासत करनी है। तो इन अबुओं को ये तो ठीक है, फिर अबू बनाए फिर पाकिस्तान का यही हाल रहेगा बिल्कुल। तो मुन्नी बदनाम भी हुई और अब ये आगे से नाज नखरे कर रहे थे, लेकिन इनकी डिबरियां टैट कर दी गई हैं, इनके नट बुल टैट कर दिए गए हैं और इनको कहा है कि इंसान ने पुत्र बनो और वफाक में हुकूमत संभालो। हुकूमत तुम लोग, हमने तुम लोगों को आगे रखना है, यानी तुम लोगों की शक्लें हैं हुकूमतों वाली। तुम लोग को इमरान खान हो जो दूर से कहता था हेलो कमर और हेलो बाजवा, पहली दफा उसने कहा तो बाजवा और जो है ना वो फैज हमीद के पैरों तले से जमीन निकल गई जब इमरान ने आकर कहा हेलो कमर और हेलो बाजवा। उन्होंने कहा ना कोई साथ किबला लगाया, ना काबा लगाया, ना आला हजरत लगाया, ना कोई सरकार लगाई, और सीधा फैज और कमर। ये कोई इमरान खान है? ये कंप्रोमाइज्ड, जिस तरह मैंने कहा, ये जिस दिन इस पे वो बाजवा ने शहबाज शरीफ को कहा था कि या हलफ उठाओ या जेल में जाओ, क्योंकि उसी दिन दोनों बाप बेटा पे फर्द जुर्माए दोनी थी। अभी भी यही कहा जा रहा है कि हलफ उठाओ, चुप करके तुम वजीर आजम हो, साथ पीपल्स पार्टी को मिलाओ, मिल के खाओ, रज के खाओ और हम भी खाएं और सारा कुछ मिल मिला के चलो। इधर हमने किया क्या है 78 साल से? खाओ पियो, जो कुछ मिले खा दिया, बस बिल्कुल खाओ पियो, ना हम आपको रोके टोके और ना हमें कोई रोके टोके, खाओ पियो। तो बहरहाल आप परेशान ना हो, ये गुलूशाला मेला है, यहां पे हुकूमत बन जाएगी। और वो पालशिया, वो सहरा बानो ने बहुत पहले कह दिया था कि रिश्ते वालों को छोटी बहन पसंद आ गई है। पसंद क्या आ गई है? वो भगा के लेकर जा रहे हैं। वो सुना है बड़ी बहन कमरे में बंद है, उसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है, तो अब छोटी बहन को भगा के लेकर जा रहे हैं कि चल हमारे साथ और हलफ उठा वरना जेल जा। तो बहरहाल मुन्नी बदनाम हुई थी तो खामखा नहीं हुई थी, ये एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को उन्होंने पूरा करना है। एक बड़ी यादगार वो
مادی پھر آپ کو پتہ ہے چودھری نثار کی یہ جو آج کل مریم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں سارے سفید داڑیوں والے اور سفید بالوں والے، چودھری نثار کی ایک بڑی یادگار ویڈیو ہاتھ لگی ہے بے نظیر کے بارے میں۔ وہ کیا فرماتے تھے کہ نواز شریف کیا فرماتی تھی، نون لیگ کیا فرماتی تھی، تو یہ ویڈیو ملاحظہ کر لیں۔ یاد دلاتا ہوں کہ سن 1988 میں بے نظیر بھٹو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، عروج پہ تھی پیپلز پارٹی، ہر طرف جھنڈا پیپلز پارٹی کا نظر آتا تھا۔ ہم نے نواز شریف کو آگے کیا اور ہم اس کے ارد گرد ہو گئے، میاں صاحب اے کرنا اے نہ کرنا اے نہ کرنا۔ ہم نے الیکشن لڑا بے نظیر کے خلاف، اس وقت اسلامی جمہوری اتحاد کا ایک بیانیہ تھا، وہ بیانیہ یاد کرو گے کس کو یاد ہے؟ نواز شریف کی قیادت میں بیانیہ یہ تھا کہ اسلامی معاشرے میں عورت سربراہ حکومت نہیں ہو سکتی، یہ بیانیہ تھا نواز شریف کی قیادت میں۔ اور تقریریں یہ ہوتی تھی، میں نے بھی کی، کہ عورت اذان نہیں دے سکتی، عورت امامت نہیں کرا سکتی، عورت جنازہ نہیں پڑھا سکتی، عورت اونچی آواز سے تلاوت کلام پاک جیسے بڑا نیک کام نہیں کر سکتی کہ غیر محرم میں آواز نہ جائے، عورت عمرہ اور حج محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ یہ ساری باتیں، تو یہ ساری باتیں بے نظیر بھٹو پہ لاگو تھی، تو اس کی بیٹی پہ لاگو کیوں نہیں ہے یار؟ جی تو آپ نے ویڈیو دیکھی، اسی کو کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ یہ نون لیگ کا وہ پہلے دن سے یہی ہے، نہ ان کا کوئی دین ہے، نہ ان کا کوئی ایمان ہے، نہ ان میں کوئی غیرت ہے۔ وہ ایک دائی کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ عمران خان کا سر قلم کر دیا جائے، یہ وہ عورت ہے۔ پہلے تو یہ کہ یہ جی نہیں، وہ اس کی ماں دائی تھی۔ دائی ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن یہ اصل میں نا اپنی اوقات سے بڑی باتیں کرتی ہے، اس لیے غصہ آتا ہے۔ یہ سیٹلائٹ ٹاؤن پنڈی سے کونسلر کبھی نہیں بنی، لیکن پھر ان کی خدمات ہیں، خوشامد، پرس اٹھانا، جوتے پالش کرنا، زبانیں مارنا، اور پھر کوئی وزیر بن جاتا ہے۔ اور کیا وہ کہہ رہی ہے کہ سر قلم کر دیا جائے۔ آپ ان کا اندازہ کریں ان کی جو ہے نا وہ اندر کے بغض کا، اندر کی دشمنی کا، کیونکہ جس طرح عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے ان کو ٹھوکا ہے اور ان کا بڑا وہ اب پوچھتا پھر رہا ہے دیواروں سے مجھے کیوں بلایا، تو ظاہر ہے پھر انہوں نے یہی کہنا تھا۔ اس کے بعد اب جب سے ایک کمشنر نے نام لیا ہے تو اخلاقی طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کسی بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مطالبہ ہے، آپ لوگ بھی مطالبہ کریں، کامنٹس میں لکھیں، اپنی رائے دیں، کیونکہ ایک شخص پہ الیکشن چوری کرنے کا الزام لگا ہے، ایک شخص پہ قوم کے مینڈیٹ چوری کرنے کا الزام لگا ہے۔ چٹھا صاحب نے کہا ہے کہ 2 بندوں نے الیکشن ریگڈ کیے، 2 بندوں نے الیکشن چوری کیے، ان میں ایک سکندر سلطان راجہ اور دوسرا قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ پہلے بھی بینچ فکس کرتے ہیں، ساتھ محمد علی مظہر اور مسرت ہلالی کو بٹھاتے ہیں اور مرضی کا فیصلہ کرواتے ہیں۔ اپنے ساتھ جسٹس منیب اختر کو نہیں بٹھاتے، اپنے ساتھ اطہر من اللہ کو نہیں بٹھاتے، کیونکہ اس بینچ میں یہ بدماشی کرتے ہیں۔ اس بینچ میں ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ساتھ ویسے بیٹھے ہیں، وہ بھی پیچھے سمام نے اللہ اکبر، وہ بھی وہی فیصلہ لکھ دیتے ہیں۔ اسی بینچ نے وہ بلے کا نشان چھینا تھا، اسی بینچ نے لیول پلینگ فیلڈ پہ بالکل فضول آرگومنٹس کیے تھے اور پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی تھی، یہی بینچ تھا۔ لیکن اب اخلاق کا تقاضا ہے، ہائی مورل گراؤنڈز یہ ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ پہ الزام لگ چکا ہے، اس وقت اس کی جو پوزیشن ہے وہ ایک ملزم کی ہے۔ اب وہ اپنے خلاف کیس سنے گا، یعنی مجھ پہ الزام ہے اور اس کا جس طرح وہ الیکشن کمیشن نے کمیٹی قائم کر دیا، اپنی کمیٹی، ان پہ الزام لگا ہے کہ تم لوگ چور ہو، تم لوگوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، سکندر سلطان راجہ کھٹ پتلی ہے، اور انہوں نے اپنی کمیٹی بنا دی ہے اندر، یعنی الیکشن کمیشن کے اندر سے کمیٹی بنا دی ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ یہ ملک نہیں ہے گلو شالا میلہ ہے، یہ ملک نہیں ہے، یہ لکی رانی سرکس ہے۔ اس پہ الزام لگا ہے، اس نے اپنے بندوں کی کمیٹی بنا دی ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ کس سفید داڑھی کے ساتھ، کن سفید بالوں کے ساتھ وہ بینچوں میں بیٹھیں گے جن پہ الزام ہے کہ انہوں نے ملک کا یہ جو ستیہ ناز ہو رہا ہے، یہ جو سٹاک ایکسچینج کریش کر رہی ہے، یہ ساری کی ذمہ داری وہ قاضی فائز عیسیٰ کی ہے۔ بلہ قاضی فائز عیسیٰ نے چھینا اور ہارس ٹریڈنگ کا راستہ قاضی فائز عیسیٰ نے ہموار کیا۔ ایم این ایز اور ایم پی ایز بک رہے ہیں، اس کے ذمہ دار قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔
پی ٹی آئی کو توڑ دیا گیا، اس کی ذمہ دار قاضی فائز عیسی ہیں۔ پی ٹی آئی کو خصوصی نشستیں نہیں مل رہی، اس کی ذمہ دار قاضی فائز عیسی ہیں۔ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، اس کی ذمہ دار قاضی فائز عیسی ہیں۔ اور ہر وہ کام جس کا فائدہ نون لیگ کو ہونا تھا، پیپلز پارٹی کو ہونا تھا، ہر وہ کام فائز عیسی نے کیا، اس کی ذمہ دار قاضی فائز عیسی ہیں۔ اب اگر قاضی فائز عیسی کو کہا جائے کہ الیکشن، یہ بھی بات ہو رہی ہے، سارے الیکشن کو کالعدم قرار دو اور یہی ککڑ اور یہی نقوی گنڈا یہ کیری کریں، تو وہ کالعدم قرار دے گا۔ اس میں اتنی جرت کہاں سے آئی؟ وہ کالعدم قرار دے گا کہ ٹھیک ہے جی الیکشن ختم اور یہ کیری کریں اور اصل حکمران ہو اور پھر یہ چلتا رہے نظام۔ کون ان کا کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قاضی فائز عیسی الیکشن ہی کالعدم قرار دے، جو قاضی فائز عیسی کو کہا جائے گا وہ کرے گا۔ لیکن اگر قاضی فائز عیسی میں غیرت ہے، اگر قاضی فائز عیسی میں عزت نام کی کوئی چیز ہے، اگر قاضی فائز عیسی میں ذرا سا قانون اور آئین کا احترام ہے اور اللہ کا خوف ہے، تو آج کے بعد کل سے وہ کسی بینچ کا حصہ نہ بنے، کیونکہ وہ ملزم ہیں، ان پہ الزام لگ چکا ہے۔ اور الزام یہ لگا ہے کہ انہوں نے قوم کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، کوئی بسکٹ نہیں، پیسے نہیں، قوم کا مینڈیٹ چوری کرنے کا الزام وہ قاضی فائز عیسی پہ لگا ہے۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، جب آپ لوگ لائک کرتے ہیں نا یا کمنٹس کرتے ہیں، اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے، اور جب آپ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں یا کرواتے ہیں یا دوستوں تک شیئر کرتے ہیں تو اور زیادہ حوصلہ ملتا ہے۔ تو مہربانی کیے کریں، کمنٹس، لائک اور سبسکرائب کیے کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔